Welcome back to my channel! At ngayong araw na ito ay may natanggap akong package! package. I just got a package. From Germany. Palihog ko sa kanbe, gunting. Ito ay surprise package from Germany. Hindi namin alam kung anong laman nito. Asa di ang gunting? Ano itong cotton mo? Di ba nagamit tagapon may? Ano itong cotton mo? Ikaw mo na cutter na. Ayan ang cutter, gunting lang. Ano mo gunting mo? Wala na eh. Wala. Ay, naadad to oh. Nagamit sa bayan. Anyway, ito galing sa Germany. Pinadala ni Mr. 111 last November. At ngayon lang siya dumating. Kaya buksan na natin. Buksan na natin! Ay, ano maggunting pa man ito na mabili raman siya. Ako mag-video sa mabe. Nag-break ako. Ay na, kanira. Grabe naman yung pagkakuan eh. Guys, 1 month may naghintay nito. Share. Naon eh pa. Sandili akong ipadalan guys. Ako may excited. Alam, first time pa yan ni guys. Yes, first time na nakatanggap ng package. Kahit maliit lang. Basta importante. Yung mahalaga. Tadaan! Eh, gata na siya. Bang! What's this? Choke na. Ay. Styrofoam. I don't What? styrofoam. May styrofoam? Ako, take alcohol guys. Ay, padun sa ko ba? May styrofoam. Styrofoam lang palang naman. Marcos, why did you put styrofoam here? So, daily di ay. Tadang! Styrofoam. Hello, charger. I see a side charger. Tinata ka malog English yan eh. Basta nakita kong charger. Excuse me po. May casing. Mo siguro. Luwag man day kayo yan. Mo, man dahil nakabugat dahil ang mga styrofoam. Kani ang nakabugat. Then, ano to? Casing. Ay, casing. Para sa cellphone. Wow! AirPods. Earphone, AirPods. Earpods. Earphone. Earpods? oh. Earphone na. Ay, AirPods dahil. Katigal ko guys. Charger. Cord, dali kay cord. Charger cord. Reklamo pa, girl. Nga wala na yung charger. Yahay. Reklamo lagway charger. Ipadalaan nagpackage. Magpalit ka man ng tana sa Pilipinas. Oh, sanlat guys! What's that? Hala? Samsung na. Ay, karaan. Okay lang, at least. Lahi na sa... What's that? Is that the new one? Android. Ay, dyan eh. Bago eh. Ang bot lang, wala. Magani ko kabalong. Ano, di nga na nga What's Samsung. inside the box?
Guys, nagulat ko kung nabay cellphone or wala. Hindi nag-phone Xiaomi. Sana. iPhone. Gay, ka nabay kung nabay sulod eh. Nice sulod. Oh my God. Abriya ba? Yan na. Guys, my heart is shattering. Ako ni nga Brian na. No, nya, nana-abriyan. Dali, lisama ka dito. Cellphone nga. Ang heart guys, kaganana. Nangita mo kong cellphone guys. Cellphone na. Bago Oh. na. Yes! Woo! Bago na yung daan. Bago na. Daan gumaro na yan. Bahala lang, dili bago, basta cellphone. Ako wow, niya. Marcos, thank you very much. Murag ako, dili ra ba? Oh my God, look at this guys. Look at Ang this. saan yung iPhone? iPhone cherry. Asan na ni mabalaan kung ang saan yung iPhone? Pumunta na lang good siya kung insan ng iPhone. Yes. Why? Ano po siya Oh my God, wait. Na yung mga charger. Oh. No, Guys, good complete package guys. Marcos, you're the man, man. You're the man. Laptop! Ito yung sa Android, Samsung. Yeah, magamit pa na siya guys para sa YouTube. Pangdagdag pa siya. Mapay iso, unsan ni? I feel like it's a laptop guys. Char joke. Okay. Isot ko kaon man. Again. Oh. Ay, carton lang ito. Marcos, nung padala kag carton, madagdag na siya sa buwan. Char. What's that? Ano to? Monopod. Stand, phone stand. Watch? Ay, watch. Yung anak, kadako, ang watch. Ang good lang yun. Kadako kay anak, kadari. Baby, apple. Ay, sabo. iPhone watch. Wow! Char. Uwi ka na. Dili, masig carton lang. Oh, another one. Ay, bating ring light. Wow, No, sana. Oh. Ring light, yung anak, kagamay. Kuha na siya, phone stand. Ay, wow. Kuan yun. Oh? iPhone watch. Oh, kana. Wow, Marcos, you're really the man. Hello, wow. Ay! Oh my God, it's broken. Char. Dili, uy, mataod, manggod na. Matangtang, manggod na. Mara na? Sige. Look, Charger. Ay, bating Wow, mo nang complete matawag-tawag. Bating mo nang kuan. Mahal man na. Siya. Marcos, thank you for the expensive things. Di man tayo ko magamit. Ikaw na i-keep. Di man ko ganag friend lang. Nice ko ayaw. No, kuy watch. Guys, you know what? Kani akong pinaka-excited. Pero dili ako magamit ani. Bugat na. Bugat na. Bugot gani. Mana? So, yun lang ang laman ng package. Wala na. Lahat na to. 1, 2, 3, 4. Yeah. Mayroon siyang cellphone, dalawang cellphone, Apple Watch, charger casing. Ano sa pagani ng uban? AirPods. AirPods? Oo, AirPods. I-open ako siya. Happy ka, girl! Ang saya-saya. Thank you, Marcos! Thank you very much. So, Next time, put some chocolates. Joke. so hanggang dito na lang ang ating package unboxing. Woohoo! Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na and click the notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Uploads. Bye-bye! Peace out.